हिंदू धर्म और ईसाई धर्म में आपको क्या फर्क दिखा है? बिल्कुल फर्क है। रात दिन का फर्क होता है। रात को अंधेरा रहता है, दिन को उजाला रहता है। अच्छा, हाँ, ऐसा क्या देखा? ऐसा देखा हमने। तो भी आपने यीशु मसीह का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, यीशु मसीह का कोई नहीं है। हिंदू धर्म में सब भगवान 33 देवी 33 करोड़ देवता है। हाँ, तो सब मिल के काम करते हैं। यीशु मसीह एक ही है। अच्छा, एक क्या करता है, 33 करोड़ क्या करता है। तो हमने 33 करोड़ में वापस घुस गए। समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम मोर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्ट प्रिय भाई और भौणी मैंने विगत दिन में गोटे वीडियो अपलोड करी मोर चैनल जे जड़े पास्टर से केमिति ख्रीष्ट विरोधी हो गले, जड़े पालक आ से हो गले मंदिर पूजारी और से जो चर्च तैयारी करथिले और सेटा तांकर जगह पर तैयारी हेतला और से चर्च को से तैयारी करथिले मंदिर आ कोन से ही गले जने मूर्ति पूजक बा पूजारी बोले आपण कहि परिबे। में क्या सिस्टम होता था? क्या होता, मनुष्य को ये भरमाते वो तुम्हारे बगैर पैसे बीमारी हदरे, कोई बीमारी दूर होती, शैतान की आत्मा दूर होती, ऐसा होता और मनखन घुमरा करते वो। अच्छा, फिर बाद में मनुष्य से पैसा लेते थे वो। अच्छा, आपको मैं बोल देता था आप 200 500 1000 2000 की गवाही दे दो, मैं ठीक हो जाऊंगा, तो यहाँ मैं दर्शन करूंगा। ऐसे लोग मनुष्य को बताते और घुमरा करके घेर रखते थे। अच्छा, आपने जब ईसाई धर्म अपनाया तो इसी प्रकार गुमराह होके ही अपनाया था? जी, सबसे पहले 1995 का आपको वो सीन याद है? जी। सबसे पहले यहाँ पे कौन आया था जिन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार किया? यहाँ से मैं गया था दूसरी आड़ी। अच्छा, यहाँ से आप दूसरी जगह दूसरी जगह हम गया था, पीपली जोगड़ा। मैं वहाँ गया था पादरी के पास। वहाँ मैं 5 साल विश्वास में रहा। अच्छा, फिर धीरे धीरे मैं पादरी बन गया। अच्छा, हाँ। और फिर अब यहाँ पे पादरी दूसरा चेंज हुआ तो उससे थोड़ा विवाद हुआ। दूसरा विवाद हो गया हमारे, इसलिए मैंने ये धर्म छोड़ दिया। पूरा गांव ये 30 लोग मेरे पीछे हो गए। और लेकिन हिंदू धर्म और ईसाई धर्म में आपको क्या फर्क दिखा? बिल्कुल फर्क है। रात दिन का फर्क होता है। रात को अंधेरा रहता है, दिन को उजाला रहता है। अच्छा, हाँ, ऐसा क्या देखा? ऐसा देखा हमने। तो भी आपने यीशु मसीह का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, यीशु मसीह का कोई नहीं है। हिंदू धर्म में सब भगवान 33 देवी 33 करोड़ देवता हैं। हाँ, तो सब मिल के काम करते हैं। यीशु मसीह एक ही है। अच्छा, एक क्या करता, 33 करोड़ क्या करते। तो हमने 33 करोड़ में वापस घुस गए। सुनने में ये भी आया कि आप महाकुंभ जाके आए हो, क्या ये भी हकीकत है? नहीं गया मैं। अच्छा, लेकिन गांव के लोग? गांव के कोई नहीं, एक मुकेश करके गया है। अच्छा, दूसरा कोई नहीं गया। हाँ, अब आप जितने भी 30 परिवार है, ये सब हिंदू धर्म अपना के सुबह शाम यहाँ पे आस्था के लिए आते हैं? सब आते हैं। अब इटा राजस्थान बांसवाड़ा जिले में इटा घटी अच्छे। तबे अनेक ख्रीस्टान भाई भौणी माने से कमेंट करुचंते जे बहुत दुखर विषय जहाँ बहुत ठीक है, एटा गोटे भल विषय नुहे। तबे प्रिय बंधुगण मु कहिबे एटा कौन से गोटे नुआ विषय नुहे, एटा मध्य पुराना विषय। आपण माने शुणी आसुथिबे धर्म परिवर्तन विषय। जो धर्म परिवर्तन हो गला, लोक माने टंका लोभरे धर्म परिवर्तन करुचंते। लोक माने टंका लोभरे से माने ख्रीस्टियन होचंते। आ सेमानकु चाउल बस्ता मिलुची। एभली अनेक गुजब गुड़िक रही अछि, जोटा कि आपण तो जानती। जदि आपण जने ख्रीष्ट विश्वासी तेबे आपण जानती यह होची सत नुहे, यह होची मिछ विषय। आ एथिरे कौन से सत्यता नहीं। एमती गुजब हो आसुची, ख्रीस्टियन मान विरुद्ध लोक मैंने कही आसुचंती। आगो को मध्य लोक मैंने कहिबे ख्रीस्टियन मान विरुद्ध। यहाँ कौन से नुआ विषय नुहे।
କିନ୍ତୁ ରାଜସ୍ଥାନର ବାଉଁଶବାଡ଼ି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାହା ଘଟିଅଛି, ଅନେକ ହୁଏତ ଭାବୁଥାଇ ପାରନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଷୟ ଅଟେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଟା କୌଣସି ରୂପେ ନୂଆ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ବିଷୟ। ହୁଏତ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଣେ ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ପୂଜାରୀ ହେବାଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କର ଅନେକ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି କିଏ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, କିଏ ଇସଲାମ ଧର୍ମ, କିଏ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ଏମିତି ସବୁ ଧର୍ମ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିକୁ ଆସିଲେ କେଉଁ ଆଧାରରେ ସେମାନେ ଆସିଲେ, କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ସେମାନେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ଥିଲା? ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା? ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଅଟେ। ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ଏଇଟା ଭୁଲ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସେ ରୋଗ ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ, ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରନ୍ତି କ'ଣ, ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟ ସେମାନେ ଜଣାନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଅନେକ ପାଳକଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ସେମାନେ ଏମିତି କହନ୍ତି, ହଁ ତୁମେ ଆସିଛ, ତୁମର ଅମୁକ ରୋଗ ଅଛି, ତୁମ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ, ବିଶ୍ୱାସ କର, ଭରସା କର, ତୁମ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହେବ, ତୁମର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ। ଆରେ ଭାଇ, ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହେବ ଏଇଟା ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହେବ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ, ଏଇଟା ତ ଠିକ୍ ଅଛି। କାରଣ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜଣଙ୍କର ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ, ଜଣେ ଭାଇ ହେଲା କିମ୍ବା ଜଣେ ଭଉଣୀ ହେଲା, ସେ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ଏପରିକି ସୋରିଷ ଦାନା ସଦୃଶ ବି ତାର ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତେବେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଠାଇ ପାରିବ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହେବ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ, ଏଇଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଆପଣ ସୁସମାଚାର ଶୁଣାନ୍ତୁ। ସୁସମାଚାର ଶୁଣାନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଗଲେ ଅଛି ନିନ୍ଦା ଅଛି, ତାଡ଼ନା ଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛକୁ ଗଲେ ଏ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଅଛି, କଷ୍ଟ ଅଛି, ସେଇଟା ବି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ କହିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ଅଟେ, କାହିଁକିନା ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର ହେବୁ, ଆମ ଜୀବନ ପୁରା ବଦଳିଯିବ। ଅନେକ ତ ଏପରି କେବଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ଆଶାରେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ମୁଁ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେବି, ଏବେ ମୁଁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଦେଇ ଯାଉଛି, ମୋର ଅମୁକ ରୋଗ ଅଛି, ମୋର ଅମୁକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେବି ତେବେ ମୋର ସବୁ ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯିବ, ସବୁ ସମସ୍ୟା ମୋର ଦୂର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି, କିଛି ବି ରୋଗ ହେବନି। ଆଉ ଏଇଟା ତ ସେମାନେ ଭୁଲ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ସେମାନଙ୍କର ନୁହେଁ, ଭୁଲ ହେଉଛି ପାଳକମାନଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ କି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାଟା ଭୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ କେବଳ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହେବ, ଏଇ ଆଶା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେବା ହେଉଛି ଭୁଲ ଅଟେ। ଅନେକ ତ ପାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶିଖାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ ତୁମର ଅମୁକ ରୋଗ ଅଛି, ଦେଖ ତୁମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଯାଅ, ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯାଅ, ବା ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଦେଖିବ ତୁମର ସବୁ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ସବୁ ଦୂର ହେଇଯିବ, ଆଉ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ହେବ ନାହିଁ। ଅନେକ ଏମିତି ପ୍ରଚାର କରିବା ବି ମୁଁ ଦେଖିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କୌଣସି ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ପାଷ୍ଟର ଜଣକ କ'ଣ ହେଲେ, ପୂଜାରୀ ହେଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏ ରିପୋର୍ଟର ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି,
ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ବିଷୟରେ ସେ ଜମା କହୁନାହିଁ। ତୁମେ କେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥିଲ ଆଉ ତୁମେ କେଉଁ ଆଧାରରେ ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲ। ଯେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟର ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ସେ କେବେ ବି ସେ କହୁନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିକି ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ବାସ୍ତବିକରେ ଯିଏ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିକି ଆସିବ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ତା ଜୀବନରେ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯାହା ବି ହଉ ଆଉ କ'ଣ ଯେତେ ବି ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବନି। ତାପରେ ଇଏ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ସିଏ ମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି। ଯୀଶୁ ଏକୁଟିଆ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ହୁଏତ ଏଇ ବିଷୟଟା ତାକୁ ଶିଖା ହେଇନଥିଲା ଯେ ଯୀଶୁ ଏକୁଟିଆ ସେ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିରେ ମୋତେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଯାଉଛି, ପୁଣି ଥରେ ହିନ୍ଦୁ ହେଇଯାଉଛି, ପୂଜାରୀ ହେଉଛି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅପହାସ କରୁଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ପାଷ୍ଟର ଥିଲି। ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମର ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର।